अच्छी के गछ को डेरी हे ठियाला भलिया भाई मु तो जिमिनी हाँ देखिबा ना पुणी जिनसटा कोन आमे आछंती कहीं 3 जण आमे तो सेमिति हेतले 2 जण आस्तांतु ना ए भितरु से जाउछ रे देखुछ ना से दुखर कथा माने से भितरु जाउछ तू लाइट रे रे तळ आड़े जाउछ आसे 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 से तळ जाउछ रे तमे देखिलो ना कैमरा फोकस हेतो कैमरा फोकस हेछ ना फोकस हेछ तो से हेइ जानती डाहाणी ना को बौर ये तने बौर विपत्र सेपटु गला इसबा किया ही जिबे जाउन आउट बास ये गाइस सुनु दिबे ता बिलुआ सोडी भूत सोडी देखंतु ई पुरु बिलुआ को बुझु ई चाड़ियाडू हमु घेरी पकई जंदी बेसी से भितरु जाउची देखि आमे मां को सिंदूर नाइचु बोली गाइस से आसी पानु देखंतु से भितरु जाउची से सेई मां सेई में मते जमी लागिले गाइस जय जगन्नाथ आमे अबिका द्वितीय थर पळै आछू सेई रोड जहा कि आपण माने देखिथिबे मो नेक्स्ट वीडियो रे आमे रोड रे फसी जाइथिलु राती 12टा ऊपर हेलानी से तळकु माने दुखर कथा माने सेदिन जा हेइ जे हम सहित आपण माने बिलीव करिवेनी माने रोड रे गोटे बोली गाड़ी नथिला किंतु गछरु भूत भाला ए पिलाटा सेदिन मो सहित आस्तिला भाला किंतु आपण माने फास्ट हां आपण माने फास्ट गूगल टाइम देखि दियंतु तापर वीडियो कंटिन्यू करिया देला हेलो गूगल अभी टाइम कितना हुआ रे भाई 12:55 एम गाइस देखि दियंतु पूरा कैमरा फोकस कर 12:55 पूरा एम जान लगी आमे अभी सेड जिबु आपण माने देखैबु एटा सत रे माने भूत एठी अछंती ना नाहंती तो गाटा गड़े गान ट्रस्टा मते दे भाई कोहला साउंड आइलानी सुनछु ना तो लाइटटा जळुथबेला कोले साउंड आछछु सुनछु ना भाई तुम डर लागिलानी डर भाई लागियोनी से 52 बोली पिलाटा आछी आपण माने देखिथिबे ताको मो वीडियो रे थरे आछी आ आकु तो जानथिबे ये मो बबुलु आ सतर किंतु भाई माने एबे मते भाई माने छातीटा खाली को हेइ जाउजी माने रूम गुरा देखुन मो टांकुडी उठलानी जान लगी पूरा अलगा प्रकार भाई गाड़ी की पेली जाउची से कोउट भाई पूरा भाई मु डेंगी बसिमी गाड़ी रे होई हि रे रुआ ताके सिंदूर मार दे सिंदूरडा आगे मार तो आगे सिंदूर मार दे तारिणी घटंगा को सिंदूर पूरा बंची जीवा नल नाही पूरा भाई खतरनाक पूरा रिक्स माने एठी पूरा अलगा प्रकार खतरनाक जगह किंतु सतरे कॉमेडी पाइन तो टिके हसिला को पडुची किंतु भय तो अलगा टाइप लागुची विश्वास करो इरी सेठी के ठिया आइला भले लागुनी हेडटा मान हेड डिपर कोन हेड डिपर कर हेड डिपर हेई हां लागुची कोन लागिला भले रो आसनी लागुची माने कोन की अच्छी के गछ को डेरी हे ठियाला भलिया भाई मु तो जिमिनी आउ ना देखिबा ना पुणी जिनसटा कोन आमे आछंती कहीं 3 जण आमे तो सेमिति हेतले 2 जण आस्तांतु ना 2 जण आस्तिलु एबड जाई ए भितरु से जाउछ रे देखुछ ना से दुखर कथा माने से भितरु जाउछ तू लाइट रे तळ आड़े जाउछ आसे 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 से तळ जाउछ रे तमे देखिलो ना कैमरा फोकस हेतो कैमरा फोकस हेछ ना फोकस हेछ तो से तळु गला बा ऊपर जाई दे सेपड़ जाई देख ना रे सेठी के ओटे ठिया आइथिला से तळु पळैला देखा जिन सेपड़ देखि लाइट को देखा एगुरा तो पानी देखंतु गाइस एगुरा तो पानी आ भितर की जीवो की दळ सुदु एगुरा तो बण जंगल तो लागु तो एई पुर जाईथु एई तळु गला एई तळु जिबा की हमें देखिबा दिनसटा को पानी जीवो छाप माप जिबानी माने गला की आपण माने गाइस देखि पारथुए एई जगह रु से क्रॉस गला आमे से दिन जो आस्तु से गच्छ ऊपर से बसतिला आपण मानु किछि स्किप लगे दे आपण मान देखंतु से गच्छ ऊपर बसतिला एई सियाळ आवाज होजी सियाळ इलो से दिन जो सुनचु ना से दिन जो आमे आस्तले कोबला साउंड होतला सियाळ बोबुतला सियाळ तो बोबुदा ता से ओ साउंड होजी इरे एटा के बे बाळो से यही पड़े थिला बेसी बेटा को बुढ़ी जे देख दे ता पिठीटा देख पूरा फुलीला भैया टाइप रो तने देखो हट्टा देख कर से कर भाई पळै चला रे हां गोड़ा तळे पडुची पळै आई देख गोड़ा तळे पडुची पळै चला ये छाड़ीबोनी ना ये देखो हल्लुज देख हल्लुज के ना बे हां देख कांदुची ना गो बे
କ୍ୟାମେରା ଟାଇମ୍ ପଚାରିଲେ ତାକୁ କ୍ୟାମେରା ଟାଇମ୍ ଜିନିଷ ଚୁପ୍ 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 ଦେଖି କଣ କଣ ନା କ୍ୟାମେରା ରଖିଥାଅ ଏ ଜିନିଷଟା କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି 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 ଜିନିଷଟା କଣ ମାନେ ମରି ମୁରା ଯାଆନ୍ତି ସେ ମାନେ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଡାହାଣୀ ନା କଣ ବୋଉ ରୂପୀ ଇଏ ତାହେଲେ ବୋଉ ରୂପୀ ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ଗଲା ପଡିଛି ଦେଖ ମତେ ଲାଗିଲା ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଚମକି ପଇଲି କଣ ଏଇଟା ମାନେ ସେ ଠିଆ ହେଇଯିବେ ଯାଉନି ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ବାଜୁଛି ଇଏ ଗାଈ ଶୁଣୁଥିବେ ତା ଇରେ ଚାରିଆଡୁ ଗାଈ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣି ପାରୁଥିବେ ମାନେ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଦେଖିଛି ବିଲୁଆ ସେଇଠି ଭୂତ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟୁ ବିଲୁଆକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଚାରିଆଡୁ ଆମକୁ ଘେରି ପକେଇଛନ୍ତି ବେଶୀ ସେ ଭିତରୁ ଯାଉଛି ଦେଖି ଆମେ ମାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଛୁ ବୋଲି ଗାଈ ସେ ଆସିପାରୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ସେ ସେଇ ମା ସେଇ ମାନେ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ଚାରିପଟରେ ସିଏ ଅଛି ସେ ବିଲୁଆ ଭୁକୁଛି ସେ ଭିତରକୁ ହେଇ ପଳେଇଛି ଭିତରୁ ଯାଉଛି ଭିତରୁ ଯାଉଛି ଦେଖ ରେ ଭାଇ ଏଟା କଣ ବେ ରେ ଭାଇ ସେ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା ବେ ନାହିଁ ଏଠି ଆଉ ଗାଡି ଲାଇଟ ଟା ହଠାତ୍ କିନା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କେମିତି ବି ଗାଡିକୁ ଦେଖିବା ଗାଡି ମାନେ ସତ କହୁଛି ଭିତରୁ ରିକ୍ସ ଲାଗୁଛି ଆସ ଗାଡିକି ଆଗେ ଦେଖିବା ଦରକାର ପଡିଲେ ପଳେଇବା ମୁଁ ଭାଇ ଦେଖିକି ଯିମି ଜିନିଷ କଣ ଆମେ ଗୋଷ୍ଟ ବ୍ଲକ କରୁଛୁ ନା ଲୋକ କଣ କହିବେ କହିଲେ ଫେକ୍ କରୁଛ ଗାଡି ନେଇବେନି କେହି ଗାଡି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସ ତା ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବା ଦେଖିବା ଜିନିଷ ଗୋଟା ଗଲା କୁଆଡେ ହଠାତ୍ କିନା ଗାଏବ ହେଲା କୁଆଡେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଧାନ କିଆରି ଗୁଡାରେ ସବୁ ମାନେ ଇଏ ନା ବେ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ଘାସ ହେଇଛି କୋଉ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଆମେ ଫସିଗଲେ ବେ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଉପରକୁ ଚାଲ ଆମେ ତା ଭିତରୁ ଯାଇ ହବନି ଆପଣ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡିଓ କରନ୍ତୁ ରାତିରେ ଆସିକି ତାପରେ ଜାଣିବେ କଷ୍ଟ କୋଉ ଭଳିଆ ନା କି କହିବେ ଫେକ୍ ମେକ୍ ଆପଣ ଆସିକି ତ କରନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନ ଦିଆ ହେଇଯିବ ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡିଓ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ କରିବାକୁ ହଁ କିଛି ଆପଣ ଇଏ ଆମ ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଇଲା ଆପଣ ମାନେ ଇଏ ମିଛ କଥା କାହିଁ କହିବ ମିଛ କଥା ଆମେ କହି କରୁନୁ ଫେକ୍ ନାହିଁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଜି ଫାଟୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଆମର ଦେଖିବେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବା କଭର କରିବା ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସିଆଡେ ଯିବା ଜିନିଷଟା କଣ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଯିବା କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିଛୁ ତମେ ଆଉ ଯିବନି କହୁଛ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଯୋଉ ଭାଇ ହଇରାଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଇଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଦରକାର ସେ ନା ବେ ବହୁତ ରିକ୍ସ ହବ ସେ ବି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ରାତି ଅଲରେଡି 1 ପାର ହେଇଗଲାଣି ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା ଗାଇସ୍ ତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ରିଟର୍ନ କରିମୁ ଘରକୁ କିନ୍ତୁ ଏଟା ବହୁତ ଗାଡି ପାଖରେ ଲାଇଟ୍ ଟା କାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ହଠାତ୍ କିନା ଗାଡି ମାନେ ସିଆଡୁ ପାସ୍ କରିକି ଯାଇଛି କିବେ ସତରେ ଭାଇ ଛୁଇଁ ପାରିବେନି ନା ଗାଡି ତ କେହି ଛୁଇଁ ପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଖତରନାକ ମତେ ଲାଗୁଛି ଜାଗାରେ ଭୂତ ମାନେ ଆଜିକାଲି 2025 ରେ ବି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଗାଡି ଚାବିଟାକୁ କିଏ ଅଫ୍ କରିଦେଇଯିବେ ଚାବି ଅଫ୍ ଆମେ ତ ସବୁ ସେଇଠି ଥିଲୁ ଚାବି କିଏ ଅଫ୍ କଲା ଏଇପଟେ ସେ ଯାଇଛି ଏଟା କିଛି ଗୋଟେ କାରସାଦି ହେଇଯାଉ ଛାଡ ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏବେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ ଘରକୁ ଆଉ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାହବ ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।